नमस्कार जय जगन्नाथ। आज पवित्र गणेश पूजा उपलक्षे मो चैनल रु आपण माननकु अनेक अनेक अभिनंदन। गणेश चतुर्थी आज भाद्रव शुक्ल पक्ष चतुर्थी। विद्यार देवता आदिदेव अग्र पूज्य प्रभु गिरिजानंदन पूजा। भाद्रव मासर शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी रूपे आम समस्त पालन करिथाउ। गणेश को कहुए अग्र पूज्य। जो पूजा हेउ प्रथमे गणपति को ही पूजा करने पर अन्य मानक पूजा कराए। तांको विघ्न विनाशक बोली मध्य कहुए, कारण गणेश सबनु विघ्न दूरे थांती। पद्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि रे गणेशंकर जन्म और विभिन्न लीला संपर्क में बहु कहानी रही। केतेक कहानी पुणी परस्पर ठार भिन्न। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण रे गणेशंकर विभिन्न अवतार विषय विशद भाव में उल्लेख अच्छी। भगवान विष्णु दुष्ट मानक संहार करी पृथ्वी रे धर्म प्रतिष्ठा पाई विभिन्न जुगरे अवतार ग्रहण करथिले। गणेश मध्य दुष्ट संहार करी पृथ्वी को रक्षा करिया पाई विभिन्न जुगरे अवतार ग्रहण करथिले बोली गणेश पुराण रे उल्लेख अच्छी। वर्णना अच्छी जे सत्य जुगरे गणेशंकर प्रथम अवतार होइथिला। महत्कट विनायक रूपरे देवमाता आदिति गर्भरु आविर्भूत होई से ध्रुमाक्ष, जुम्भा, अध्यक्ष, देवांतक, नरांतक आदि मायावी असुर को संहार करथिले। महत्कट विनायक दशभुज, भुजरे परशु और कमंडल, कर्णरे कुंडल, ललाटरे कस्तूरी तिलक, कंठरे मोतीमाला, कटिरे सुवर्ण कटिसूत्र और नाभिरे सर्प शोभित। गणेश पुनर्ବାର त्रेता जुगरे मयूरेश रूपरे और द्वापर जुगरे गजानन रूपरे अवतार ग्रहण करथिले। त्रेता जुगरे मयूरेश रूपरे से शिव और पार्वती पुत्र रूपे प्रकट होइथिले। छत्र, अंकुश, ऊर्ध्वरेखा युक्त कंबल आदि शुभ चिन्ह तांकठारे शोभा पाउथिला। सेही अवतार रे से सूर्यंक बररे बलियान सिंधु दैत्य को नाश करी पृथ्वी को रक्षा करथिले। कमलासुर तार बहु अहिरणिक सैन्य को मध्य से नाश करथिले। तांकर त्रिशूल आघात रे कमलासुर शिर छिंडी हो जाइथिला। देवता और मुनिऋषि प्रार्थना रक्षा करी से सेठारे मयूरेश नाम रे निजको प्रतिष्ठित करथिले। एही अवतार रे तांकर शरीर वर्ण थिला श्वेत। से होइथिले षडभुज। तांकर वाहन थिला मयूर। सेहीपरि द्वापर जुगरे गणेश गजानन रूपे अवतार ग्रहण करी सिंद्र नामक दैत्य को संहार करथिले। एही अवतार रे आविर्भूत हेबा बेले तांकर मस्तक रे चंद्रमा, हृदय रे चिंतामणि शोभा पाउथिला। विशाल उन्मत्त उदर होई छोट छोट हाथ पाद, कुलापरी कान और छोट आखिरे गजानन गणेशंकर रूप खूब कौतूहलपूर्ण होइथिला। एही अवतार रे तांकर वाहन थिला मुस्तिक। महर्षि पराशर और तांकर धर्मपत्नी वत्सला तांको लालन पालन करथिले। द्वापर जुगरे गजानन अवतार रे से दुष्ट असुर सिंदूर को बद्ध करी तार रक्त को निज शरीर लेपन करथिले। सिंदूरर बध पर स्वर्ग, मर्त्य, पाताल एही त्रिलोक भयानक विपत्ति को रक्षा पाइथिले। सेही दिन तांकर नाम होइथिला सिंदूर प्रिय, सिंदूरः, सिंदूर बदन। पार्वती पुत्र रूपे प्रकट हेले से ही अवतार वरेण्य पुष्पिका पुत्र रूपे परिचित होइथिले। निज पिता वरेण्य को से जो मूल्यवान उपदेश देइथिले सेही उपदेश गणेश गीता नाम रे प्रसिद्ध। भगवान विष्णु कल्कि अवतार परि गणेशंकर मध्य एक शेष अवतार कल्पना गणेश पुराण रे करा जायछि। सेथिरे वर्णना अछि जे कलिजुग शेष रे गणेश धूम्रकेतु रूप रे आविर्भूत हेबे। सेतेबेले तांकर शरीर हेबो श्याम वर्ण। कल्कि अवतार परि तांकर वाहन मध्य हेबो अश्व। द्विभुज धूम्रकेतु तीक्ष्ण तरबारी रे कଳି संहार करिवे। गणेश पुराण रे वर्णित 4 अवतार व्यतीत मुद्गल पुराण रे मध्य गणेशंकर बहु अवतार वर्णना अछि। सेथि मध्यरु 8टी अवतार मुख्य। सेही 8टी अवतार हेउछन्ती वक्रतुंड, तांकर वाहन सिंह। से मत्स्यासुर को निहत करथिले। एकदंत, तांकर वाहन मूषिक और से मदासुरर हस्तांता। महोदर, तांकर वाहन मूषिक और महसुरर विनाशक और ज्ञानदाता। गजानन, तांकर वाहन मूषिक और से लोभासुरर विनाशक। लयोदर, तांकर वाहन मूषिक और से क्रोधासुरर नाशकारी। विकट, तांकर वाहन मयूर और से कामासुरर हंता। विघ्नराज, तांकर वाहन शेष और से ममतासुरर विनाशक।
ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବାହନ ମୂଷିକ ଓ ସେ ଅହଂ ଅସୁରର ବିନାଶକାରୀ। ଏଣୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମମତା ଆସକ୍ତି ଓ ଅହଂ ଆଦି ଅସୁରଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ସହିତ ଗଣେଶ ଆମ ମନରୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମର ଚରିତ୍ର ଉନ୍ମତ୍ତ ଓ ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହିସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଲୀଳା କାହାଣୀ ଅଛି ସେଥିରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଆଧାରରେ ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସର୍ବଜନୀୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ଏକଦନ୍ତ। ସେ କାହିଁକି ଏକଦନ୍ତ ଓ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି କେତୋଟି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ କୈଳାସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କୈଳାସପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଶିବ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ଗଣେଶ ଥିଲେ ଦ୍ୱାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧ ହେଲେ। ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଟେକି କଚି ଦେଲେ। ଏଥିରେ ପରଶୁରାମ ରାଗିଗଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ପାରୁଥିବା କୁଠାରଟିକୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ସେହି କୁଠାର ଗଣେଶଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ବାଜି ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣେଶଙ୍କ ଲମ୍ବୋଦରକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାରୁ ଗଣେଶ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦେହରେ ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା। ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଏକଦନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏକଦନ୍ତ କାହାଣୀ ପରି ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗଜନନ ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ବହୁ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି। ସେସବୁ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଥରେ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ଶରୀରର ହଳଦୀ ମଳୁଖରୁ ଏକ ଚେତନ ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେହି ଚେତନ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଦିନେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାର୍ବତୀ ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିବ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱାର ଜଗି ରହିଥିବା ଗଣେଶ କହିଲେ ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ବିନା ସେ ଜାଗାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଟକାଇ ରଖିବାରୁ ଶିବ କ୍ରୋଧ ହେଲେ। ତ୍ରିଶୂଳ ପିନାକ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। ତାହା ଜାଣି ପାର୍ବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହେଲେ। ଦେବତା ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ତ୍ରିଲୋକ ନାରଖାର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ ପାଇଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଣେଶ କିପରି ପୂର୍ବ ଜୀବିତ ଲାଭ କରିବେ ତାହାର ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶିବ କହିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜୀବ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ ଏବଂ ତାହାର ମା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ତା ମାଆକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ପଛ କରି ଶୋଇଥିବ ସେହି ଜୀବନ ମସ୍ତକ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଲେ ଗଣେଶ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ। ତାହା ଶୁଣି ଦେବତା ରୁଦ୍ରଗଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଓ ତାର ଛୁଆକୁ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖି ଛୁଆଟିର ମସ୍ତକ କାଟି ନେଇ ଆସିଲେ। ହାତୀ ଛୁଆର ସେହି ମସ୍ତକଟିକୁ ଗଣେଶର ଶରୀରରେ ଯୋଡ଼ି ଶିବ ତାହାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ। ଏବେ ଗଣେଶ ହେଲେ ଗଜାନନ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ସେହି ଗଣେଶ ହିଁ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ପରେ ସେ ଗଣମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗଜାନନ ବା ହାତୀବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଉପାସକ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ରାମଦାସଙ୍କ ଚରିତ ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହେଉଥିବା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦିନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଣେଶ ରୂପେ ଭକ୍ତମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।